मत तो लव है हम नहीं टोकीटा भेला बाइछि ते देह सारा खाली आलुस अवश्य टिके मोटी किंतु मो पे पूरा फिट सा टोकी रखी गा 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 गालो गालो न तो मारन काश्मीर से ता उठ गोलाप पड़ी ता दू दू ई आखी नील सागर मारना से सागर रे बुड़ी कोन दिढक पी देबी आ सा टोकीटा मते लाइन दोनी पुलिस चेकिंग करछि त टिके छिटू को मुझे भाई लोग मुझे छाड़ी जाइली कामदेव बाबा कामदेव बाबा कामसूत्र मुदुक पकई गोलाप जामु कहते टोकी खोईदेबू खाइया मात्र से तो कुंडे सी जब मत कुंडे देला मुझे गेंडू बाड़ पकई यही मंदिर में बाहरी मारे छाड़ी पुलिस वाली फेरस्त है प्रभु जाइए मंदिर आस मंदिर आड़े जाइथिलो ना पड़े को हक्या के जाइथिली देखुच मंदिर जाइथिली मत पचाछ मंदिर आड़े जाइथिली आई एमते सिंगीबा छोड़िया सिंगी होजा केची मंदिर काई जाइथिलो जानि नुकरे आज जागर काम जागर उसा करबा का काजी ए राजीबा जा जाने पळा रे जागर उसा का पे करछ मो पई करची जागर उसा कले महादेव भगवान खुशी के मते बर दबारा कोन बो मो भाई भी बर देबे कोन बर देई साइले किण देई सालेनी ए किण में मु के की मु बासाई बर अरे से बर मेरे बर क्या करछिया आशीर्वाद कले मोर प्रमोशन हो धर्म बढ़िबा और केते किण होई तम द दरमा बढ़ले मोर बढ़ी जीवन की तोरा बड़ी परिबनी रे खक खक खन्ना जीवन सारा एमती रहि जीवा बढ़िबनी नाइ करिवो केन बढ़िबो तमर मोर मिसी गले हम दरमा बढ़ी जीवन केन मिसी गले बढ़ी जीवा रे अब तुम गाय बोले मत दरमा बढ़ी जीवन ए केन कहलु रे विलु म्यारी मी ए अरे लस विल दे सोच कुंडई पके ए केन कहलु रे विलु म्यारी ए केन तो पैसा साबित्री करले की साबित्री तो भन छाड़ बाटो चढ़ मुझे भी विचार करना रागना ने लई महाप्रभु भोगड़ा खाइ दिलो महाप्रभु शिव महाप्रभु नीचे देई जन देखु न मु चिता काटी गई छी जणा ये नन्ना काटी जदी ना तू नीचे नन्ना काटी जदी शिव महाप्रभु नीचे देई जदी कह जदी आको खाइले तम प्रमोशन हो दरमा बढी होई थी केते किया हो नहीं दियो मोर विश्वास रखो मंदिर बाबा को विश्वास रखो अच्छा तो बोले बाबा लिंगराज केबे का ठकी ना तमे काई दियो मु खाली मुंडिया मार दियो ହେଲା गाड़ी नहीं छाड़ दियो गुड़िया को खाई सारा पर खाली रोमांटिक सीन हो ये महाप्रभु को अरे तो मंदिर जाई नहीं भोग कोन कहला रे कोन विचार कथा की दिला करे खाई ना खाई मालो तू बाटरे ठिया चलो मार नमस्ते मंगला तो हर चंडी तते सुमरिले दुख जाए खंडिल मा सब खंडी मालो मते क्षमा कर दो तो भक्त चढ़ी था तो ऊपर मंदिर रु कहीं बाहर लु मा इलो कुमकुम तू ठिया आइछु नहीं आज्ञा सारे मु मां सावित्री की बेसर ये है जो मुझसे विश्वास करो भाई मंदिर भीतर मां पार्वती बाहर आइली बोली क्यों कौन है तो आज मंदिर पूजा करे जाइथि आज्ञा सर पूजा करे हो जाइथि पूजा सरी गलानी सर आपण को केन मंदिर ड्यूटी पड़छि के याकर ड्यूटी साइल सार कने धड़ बाबू जा मंदिर में तो लोकड़ा ठेला पेला होते साइज करिवो मु लोक को लाइन करतले निजे लाइन हेकी पड़े केन आपण लाइन आ लोक माने जे मंदिर ठेला पेला हो जे मंदिर ता घर को टेकी नै जिवे आउ भक्ति रे गद गद हेई पड़छती आउ कि ठेला पेला ता भितरे माने पुरुष लोक न लेडीज उडा लेडीज सिपियाण कले सर आपण कर कियोण कले आज्ञा आज जागर ब्यूटी पार्लर खोला चलिले नेक्स्ट लेवल फेशियल हेले आ बाळू को सब उडौचंती फरफर करकी आ मोरे बाटुची ता मोरे बाटुची द्रौपदी कर भी इमिति बाळ नथुआ सकता आउ
ଯୋଉ ଡ୍ରେସକୁ ସେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଇ ଫୁଲ ମାରିକି ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇକି ତୁ କାହିଁକି ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ଇଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛି ଏ ହାତରେ ଫୁଲ ଡାଳ ଏ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ଶିବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଗର ଶିବୁଙ୍କୁ ଫୋନ ହାଲୋ ହାଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଶିବୁଙ୍କୁ ନା ତୁ କହନା ଦିଟା ଝିଅ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଖାଲି ଏ ହାତରେ ଶିବୁ ଅନୁଛି ଏ ହାତରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକିଟେ ଧକ୍କାଟେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆରେ ଆପଣ କେଣ ପୂଜା ବିଧି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ତୁ ବେଶୀ ପୂଜା କରୁଥିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ତା ପାଇଁ ମୁଁ 16 ଶୁକ୍ରବାର କରେ ଆଉ ଯେତେ ଏକାଦଶୀ ସବୁ ଉପାସ କରେ ତା ଶୁଭ ମନାସେ ତା ମତଲବ ଦୀର୍ଘାକମନ କରିବେ 108 ବେଲପତ୍ର ମାନେ ସେଥିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାବେ ଆଗେ ମତେ ଜୁହାର ଆଉ ମୋ ସତୀସାଧୀ ନାରୀଟା ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ ତାରି ପାଇଁ ପୂଜା କରେ ବ୍ରତ କରେ ଉପାସ କରେ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏବେ ନୁହଁ ଏବେ କିଣ ହେଲା ଏବେ ପୁରା କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କିଣ ସାରେ ଏବେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସାରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସତୀସାଧୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତ ମୋର ଯୋଉଦିନ ବାବୁଲା ଭଞ୍ଜ ତାକୁ ନେଇଗଲା ମୋ କ'ଣ ହଁ ନା କିଣ କହିଲି ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇକିନେ କୋ ପରଟେ ନେଇ ପଳେଇବାର ଓ କେଡେ ଦୁଃଖ ହେ ସାରେ ବଢିଆ ବୁଝୁଛୁ ତ ବୁଝୁଛି ସାରେ ମୋ ମାଇକିନାକୁ ଅଣ୍ଡିଲା କ'ଣ ମାଇକିନା ନେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିଦେଲା ଆପଣ କ'ଣ ନେଇଯିବା ହେ ଅଣ୍ଡିଲା ନେଇଯିବାରେ ହେ ସ୍ଲିପ ଯୋଉଦିନ ସେ ଚାଲିଗଲା ସେଦିନ ପୂଜା ବିଧି ସବୁ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଚାଲିଗଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ତାରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ କିଣ ହେଲା ଆପଣ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡେରି କରନ୍ତୁ ଭୋଗ କରି ଆଣିছে ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଭୋଗ ଆଇଲା ସାର୍ କିଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ତୁ ଖାଇବେ ସାର୍ ମୋର ଖାଇବା ନାହିଁ ଅଛି ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଇଲେ ଖାଇବି ବେଇଲେ ଖାଇବି କ'ଣ ଆରେ ମୋର କହିବାର କଥା କି ଆପଣ ବେଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ପିଲା କହିଲୁ ଆପଣ ବେଇଲେ ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ବରମପୁର ଆମ ଘରେ ବରମପୁର ଆପଣ ବେଇଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ବେଇଲେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ତୁ ଅଧା ଖା ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆଉ କୋଉ ବୁଢ଼ିଆ ତିଆରି କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ଫେରି ଅନେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ଫେରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଲି ଚାନ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତୁ ଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଖାଇକିରି କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନରେ ଡାକନ୍ତୁ ଗୋଟାକ ଯାକ ଖାଇଦେଲ ଗୋଟାକ ଯାକ ଖାଇଦେଲି ଭିତରେ କିଅଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ହେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ମାତେ ଫିଗରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ପୁରା ଓକେ ଏଇଠି ହବ ନା ନଈ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ପଳେଇବା ନାଇଁ ନଈ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା ସତରେ ମୁଁ ଦେହ ପାଇଁ କୁଣିଆ କହିଥିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ହବ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଆରେ ଦିଲ ଧड़काए सिटी बजाए दिल धड़काए सिटी बजाए बीच सड़क पे नजरे उतारे ओ करके ମାଟି ବସିକି ଦିଲଗଡ଼ କାଇଁ କହୁଛୁ ନା ନଈ ବନ୍ଧାଡେ ପଳେଇବା ଜାଣିନି ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଦେବି ଗୋଟେ ଛଟେଇ ଦେବି ତୋ ରଙ୍ଗ କୁଣିଆ କହିଥିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ହବ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ହେଲାନି କିଏ ଏମିତି ବର୍ଷା ମୁଁ ସଣ୍ଡ କରିବା କ'ଣ ଉଠେଇଛି ଇଏ ହେଇନି କିଛି ଦେଖେ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ମକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ସାର ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର କରିବା ମୁଁ ଫୋନରେ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ସମ୍ଭାଳିଛି ଇଏ ଶକ୍ତି ବାବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ସଚଳ ନାକେ ଗଗଲ ନାକେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି
ଚାନ୍ଦିନୀ ତମେ କରୁଥିଲ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଲି ଇଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମର ଏ ବୟସରେ ବି ଗଲ ଗଲ ହଉଛି I love you ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ ଚାନ୍ଦିନୀ କିଏ ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ତମେ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ରାଣା ହଉଛି ତମେ ସିନା ନାଣ୍ଡି ହେଇ ପଡିଛ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ପ୍ଲିଜ କମନ୍ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ବୟସ ହବ ଏ ଭଲ ପାଉଛେ